समुद्र रे डॉल्फिन काली जीवंत शामुका आज देखा मिली डॉल्फिन श्रीक्षेत्र महोदधि में देखा मिली डॉल्फिन गोटे कि दुईटी नुहे अनेक संख्यार डॉल्फिन पूरी समुद्र में देखा मिली तेज चिलिका आड़ू चंद्रभागा जीवा बेलर ए दृश्य देखा मिली जो समुद्र रे डॉल्फिन का जल क्रीड़ा गोटे मनोरम दृश्य जहाँ पर्यटक देखि विमोहित होती ओडिशार चंद्रभागा चिलिका और भितरकनिका संलग्न समुद्र और नदी में इरावाड़ी बटलनोज हम्पबैक फ्लिंसेस एवं ता सहित पारिपयस और एंटिक भली विरल प्रजातिर डॉल्फिन देखा मिलती तेज गतकाली जमी भाव में शामुकांकर देखा मिलता क्रीडार दृश्य एवं ता सहित जीवंत शामुका को देखा मिलता ता सहित आज जमी भाव में डॉल्फिन का जल क्रीड़ा देखा मिली दर्शक मैंने विमोहित होती पर्यटक मैंने विमोहित होती किंतु या पछर कौन कारण रही कहीं एते संख्यार डॉल्फिन समुद्र बेलाभूमि मुहां होउछंती किंबा कहीं अल्प पानी रे सेमानकर जलक्रिया नजर को आसुची कहीं से गभीर समुद्र रे देखा मिलूना चिलिका आड़ू चंद्रभागा जीवा बेलर दृश्य जेतिकी दर्शकों को विमोहित करुछि सेतिकी आश्चर्य मनरे आणुछि हठात डॉल्फिन एते संख्यार एमिति भाव में देखा काली जीवंत शामुका पूरी समुद्र बेलाभूमि में देखा मिलते वर्तमान बहु संख्यार डॉल्फिन देखा नहीं चिंता व्यक्त करिसेंति परिवेशविद तेबे अधिकांश जो डॉल्फिन मानक आम देखा पाऊ विशेष भाव में सातपड़ा अंचल कथा कहतु कि भितरकनिकार समुद्र बेलाभूमि से अंचल में डॉल्फिन माने देखा मिली था तेबे वर्तमान जमी भाव में पूरी समुद्र बेलाभूमि निकटतर अल्प पानी रे विशेष समुद्र भीतर को नुह अल्प गभीर में जमी भाव में डॉल्फिन मानकर जलक्रीड़ा देखा मिली बहुत गुड़े प्रश्न सामना को आनी गोटे कि दुईटी नुहे अनेक संख्यार डॉल्फिन पूरी समुद्र में देखा मिली चिलिका आड़ू चंद्रभागा जीवा बेलर दृश्य समुद्र में डॉल्फिन का जल क्रीड़ा जहाँ मनोरम दृश्य निहाती भाव में पर्यटकों को तो विमोहित करिता सहित परिवेशविद बहुत गुड़े प्रश्न छाड़ी देछि कि कहीं डॉल्फिन माने हठात एत संख्यार एमिति भाव में से कूल मुहां होउछंती किंबा गभीर जलराशि बाहरी आसी से पाखापाखि अंचल में देखा मिलती ओडिशार चंद्रभागा चिलिका और भितरकनिका संलग्न समुद्र और नदी में इरावाड़ी बटलनोज हम्पबैक फ्लिंसेस और ता सहित पारिपयस गैंगटिक भली विरल प्रजातिर डॉल्फिन देखा मिलती एवं श्रीक्षेत्र महोदधि में जमी भाव में बहु संख्यार डॉल्फिन देखा मिली से जलक्रीड़ा देखा मिली ताहा जेते सुंदर तो देखा जाउछि निहाती भाव में विमोहित करुछि पर्यटकों को किंतु अन्य पक्षरे प्रश्न सामना को आणुछि कि कहीं एमाने हठात कूलमुहा होउछंती हठात एमाने भीतर गभीर समुद्र किंबा एमानकर नीतिदिनिया जो विचरण स्थली अच्छी से स्थान छाड़ी कहीं ए स्थान को वर्तमान आसुछंती जोठी कि नॉर्मली देखा मिले ना डॉल्फिन मान को देखा मिले ना से जलक्रीड़ा भी देखा मिले ना एवं गतकाली जदि आपको मन पकईदेबू गतकाली जीवंत शामुका देखा मिलता जीवंत शामुकांकर महोदधि बेलाभूमि में सेमानकर क्रीड़ा देखा मिलता आज पूरी समुद्र में डॉल्फिन देखा निहाती भाव में गोटे विरल घटना बोली कहुच्छी किंतु कहीं एमती विरल घटना संघटित है ताकू नहीं आम चर्चा करवा सहयोगी अक्षय आम सहित अच्छा प्रथम अक्षय सहित आलोचना करवा अक्षय जो भाव में काली पर्यटक मैंने खुशी होते जिते जीवंत शामुका को से देखी कूल आज डॉल्फिन दृश्य से देखुं प्रकृत में पछर कारण कौन एने कि किसी मत रखुंट कि स्थानीय लोके समुद्र देखिए देखु आम पूरी बेलाभूमि अच्छु एवं जो जगार आम गतकाली शामुकार दृश्य देखते अर्थात जो शामुका मालमाल संख्यार थे ये हूँ से बेलाभूमि सिटी रोड बेलाभूमि एवं जो डॉल्फिन देखा आम डॉल्फिन ये समुद्र में आज डॉल्फिन देखा मिली ये डॉल्फिन जहाँ विभिन्न समय डॉल्फिन गुड़िक देखा जाती कि हठात ये रेगुलर अर्थात काली आम शामुका देखते आज मालमाल डॉल्फिन एवं कैमेरा अमन देखेबे आप समुद्र दृश्य देखेबे कि ये हूँ से जगार दृश्य जोटि कि आज आम डॉल्फिन दृश्य देखी लेकिन समस्त मन चली कि कहीं एत संख्यार डॉल्फिन बा देखा जाता आम तो एठार जे मत्स्यजीवी मैंने अच्छा मो साहब देखिले माल माल शामुका काली आम देखिले एत संख्यक आम अल्प देखू एत संख्यक पुणी आज सकाल डॉल्फिन देखा मिली ये सब कौन घटना तो समुद्र डेली तो जीवासा कर डॉल्फिन जो गेंडा शामुका जो सब माल के सब समुद्र दाड़ आस सब पड़ुची अच्छा आउ समुद्र तो जीवासा कर डॉल्फिन डेली आम देखुचु आज तो मुझे कहीपर आप कहते आसवे मुझे आज सका कूल को आगे आस माने जो ना ना से विषय नहीं डॉल्फिन आसुच्च सीजनटा जीवासा समयटा आउ तो चिलिका रहा लोक सी समुद्र पार आस फाच सब खावा सकाशे बुलाप
ଆସୁଛନ୍ତି ଡଲଫିନ୍ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯେଉଁ ଶାମୁକା କାଲି ଦେଖିଥିଲେ ଶାମୁକା ଆମେ ଦେଖିଛେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଖେଇବା 10-15ଟା 50ଟା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଶାମୁକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲହଡ଼ି ମାଡ଼ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆଚ୍ଛା ବାଲି ରହୁଛନ୍ତି ବାଲି ଭିତରେ ରହିବା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଲହଡ଼ି ମାଡ଼ ହେଉଛି ଶାମୁକ ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା କି ସବୁ ମିଶିକି ସବୁ ଆସିକି ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସକାଳ ହେଲେ ପଳଉଛନ୍ତି ପୁଣି ମାନେ ଲହଡ଼ି ବିଡ଼ି ଧରି ପଳଉଛି ପାଣି ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଲହଡ଼ି ଯୋଉ ମାରୁଛି ଆଉ ତ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇକି ପଳଉଛି ସେ ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି এই সময় সকাল সময় টি গেন্ডা শামুকা সব আসছে ভিতরে কিছু ঘটুଛି কি কারণ সমুদ্র জলজীব এমনি গোটে অস্ত্রঙ্গরে গোটে শার্ক মরিଥିଲା তিমিটে মরিଥିଲା না সেইটি কিছু আমি যে ঘটনা দেখিনু আজ্ঞা সিটি রোড বিচ রে আমার আই ডলফিন ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି গেন্ডা শামুকা সব পদারে পড়ুଛନ୍ତି আসিকি আর নিশ্চিত ভাবে আপনার শুনুলে এবং ক্যামেরা অমিত দেখেই কহিবি যে গতকালি আমি এই জায়গায় দেখিলে কি মাଳ ମାଳ ଶାମୁକା ଅର୍ଥାତ୍ ଶାମୁକା ମାନେ ରାତିରେ ଏଠି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳୁ ହେଲା ମାନେ ସେମାନେ ପଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଛେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ କି ଏଇ ଜାଗାରେ ଡଲଫିନ୍ ପ୍ରାୟ 7ରୁ 8 ଡଲଫିନ୍ ଏଇପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କି କ'ଣ ଘଟୁଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବାସ୍ତବିକ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଜୈବ ବିବିଧତା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି କି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟୁଛି କି କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି କି ସମୁଦ୍ର ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟେ ଏହା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କିଛି ଭୟ ପାଇଥିବେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳଜୀବମାନେ ତେଣୁ ସେମାନେ କୂଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ହ୍ୱେଲ୍ ବା ତିମିର ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତେଣୁ ଏବେ ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତେଣୁ ଏବେ କିଛିରେ ଶାମୁକା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି ଅକ୍ଷୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ପରିବେଶବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସମୁଦ୍ରର ଅଥଳ ଜଳରାଶି ଭିତରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ସେ ନେଇକି ତ ଯିଏ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବ ଯିଏ ପରିବେଶବିତ୍ ଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜୀବ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ହଠାତ୍ କୂଳରେ କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି ତା ପଛରେ କିଛି ଜୈବ ବିବିଧତା ନଜରକୁ ଆସିପାରେ କି ଜୈବ ବିବିଧତା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପର ଜଳବାୟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଭିତର ଜଳରାଶିର ଯୋଉ ପରିବେଶ ଉଭୟ ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଏଟା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଗତିବିଧି ଚଳପ୍ରଚଳ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ କାରଣ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜଟା ହଉଛି ଖାଲି ଆମର ସମୁଦ୍ର ଭିତରର ପରିବେଶ ନୁହେଁ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଯୋଉ ପରିବେଶ ଉଭୟ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଜଣାପଡୁଛି ଯୋଉ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବ ଖାଲି ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯୋଉ 4ଟି ସ୍ତର ରହିଛି ତାକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁନାହିଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳ ରାଶି ଭିତରେ ଯୋଉ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂସାର ରହିଛି ସମୁଦ୍ରର ସଂସାର ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜଳରାଶିର ଟେମ୍ପରେଚର ଭାରିଏସନ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେସରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେସ ଭିତରେ ଉତ୍ତାପର ଭାରିଏସନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ଗତିବିଧି ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁନଥିଲେ ସେଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଶାମୁକା ଆସୁଛନ୍ତି ଡଲଫିନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସାତପଡ଼ାରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଚିଲିକାରେ ବି ଦେଖିଛେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଉତ୍ତାପର ଯୋଉ ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ସମୁଦ୍ର ଜଳରାଶି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମକୁ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳଜୀବ ମାନଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ମାନଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ମାଛ ହଠାତ୍ ମୃତଦେହ ପଡିଛି ତ ସେଟା ତାଙ୍କର ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସହିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଟେମ୍ପରେଚର ଦରକାର ଜଳରାଶିର ଗଭୀର ଜଳରାଶିର ଯୋଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ଯୋଉଥିରେ ଅକ୍ସିଜେନ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବେ ସେମାନେ ବି ଅକ୍ସିଜେନ ନେବେ ନା ଡିଜେଲ ଅକ୍ସିଜେନ ଜଳଚର ମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଳ ଭିତରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ ନେଉଛନ୍ତି ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଡିଜେଲ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର ସାପ ବେଙ୍ଗ ଯେତେ ରହିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତ ସେଇ ଯୋଉ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅକ୍ସିଜେନର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ ହବା କଥା ସମୁଦ୍ର ଜଳରାଶି ଭିତରେ ସେତିକି ଉତ୍ତାପ ହয়তো ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ନା ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣ ନା ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାକୃତିକ ହଉଛି